Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Pembimbing tutorial atas kesempatan waktunya pada sesi ke-6 ini. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Yunisa Julia Andini dengan nomor NIM 0577811003 dari program studi S1 Pendidikan Agama Islam UPPJ UT Bandung. Di sini saya akan membuat video perbaikan sesi ke-6 ilmu tahsin, yaitu membaca bacaan gharib sesuai panduan di halaman 10-15. Yang pertama di sini yaitu ada imalah. Imalah yaitu memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surat Hud ayat 41 juz 12 di halaman 226. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang kedua yaitu ada bacaan ismam, yaitu di mana bibir mencucu atau monyong di tengah-tengah dengung sebagaimana isyarat bunyi domah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12 ada di halaman 236. Qalu ya abanna malaka la ta'manna ala Yusuf malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Selanjutnya yang ketiga ada bacaan sahrah, ya artinya di mana kita harus berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernapas. Contohnya ada di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15. Yang kedua di surat Yasin ayat 52 juz 23. Surat ketiga ada di Al-Qiyamah ayat 27 juz 29, dan yang keempat ada di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Yang pertama yaitu surat Al-Kahfi ayat 1-2. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaza wa qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Selanjutnya di surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hazam ma wa'adar rahman wa saddaqal mursalun. Selanjutnya ada di surat Al-Qiyamah ayat ke-27. Wa qilam man raq. Selanjutnya dari surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Kalla barranna ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selanjutnya ada bacaan tahsil, yang artinya memiringkan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya ada di surat Fusilat ayat 44 juz 24, dan di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26 ada perpindahan harokat atau disebut an-naqlu. Walau ja'alnahu qur'anan azamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'azamiyyu wa arabi. Qul huwal lillazina amanu hudaw wa shifaa'un wallazina la yu'minuna fi azannihim waqru wa huwa alaihim ama.
kayunaddawna min makanin ba'id. Dan di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Ya ayyuhallazina amanu la yasfar qauman min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa ayyakunam khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabbazu bil alghab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam ya'tub fa ulaika humuz zalimun. Selanjutnya ada badal atau ibdal, yaitu pengganti. Contohnya ada di surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni maza khalaqah minal aradim am lahum syirkun fi samawati ituni kitabim min qabli hadza au asaratin min ilmi in kuntum shadiqin. Yaitu di mana di sini boleh dibaca fis samawat, yaitu dibaca wasol atau fis samawatin. Selanjutnya ada dofin atau dofan, boleh dibaca dufan atau dufin. Ini disebut dengan badal atau ibdal yang bisa didomah ataupun di fathah. Contohnya di surat Ar-Rum ayat 54 juz 21. Allahu allazi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Selanjutnya, di mana ada tulisan shad dibaca sin, contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 245 juz 2 dan Al-A'raf ayat 69 juz 8. Man zallazi yuqridullahu qardan hasana fayudda'ifahu lahu ad'afan katsirat wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Selanjutnya ada di surat Al-A'raf ayat 69 juz 8. Awa azibatum anza'akum zikrum min rabbikum ala razzulin minkum liyunzirakum wazkuru izza alaikum khulafa'a min ba'di qaumin nuhi wazaddakum fil khalqi bastahtan fazkuru alaihi la'allakum
tuflihun. Selanjutnya ada tulisan shod, boleh dibaca shod ataupun sin. Contohnya di surat At-Tur ayat 37 juz 27. Dibacanya musyaytirun atau musaytirun. Am indahum khazainu rabbika am hunul musaytirun. Selanjutnya, jika ada tulisan shod maka boleh dibaca shod juga. Contohnya di surat Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Lasta alaihim bimusaytir. Selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 16 juz 1. Ulaika allazina istara'u dhalalata bil huda fama rabbihas tizaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan selanjutnya ada surat Al-Anbiya ayat 37 juz 14. Khuliqal insanu min azalin sa'urikum ayyatin fala tasta'zilun. Dan selanjutnya ada di surat Al-Qiyamah ayat 30 juz 29. Di sini ada nun kecil di bawahnya, maka disebut dengan nun wiqayah atau penjaga. Illa rabbika yawma izinil masaq. Selanjutnya ada ayat sajdah. Di sini disunahkan sujud tilawah atau membaca tasbih. Contohnya ada di surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Sekian perbaikan tugas ke-6 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.